Okay. Ah, dito sa production subsystem. Ah, Production concentration. The April to June tomato production was estimated at 70.33 thousand metric tons, indicating an annual decrease of negative 1.8% from the 71,59,000 metric tons output in the same quarter of last year. So, katong kuan April to June, ang tomato production is estimatahan siya og 70.33 thousand metric tons. Then kahuman is ni-decrease siya, giminusan siya 1.8%. So mo na nga kuan lang siya, ang kuan lang siya 71.59 metric output sa same of last year. By region, Ilocos was the highest producer of tomato with 23.77 metric tons or 33.8% share to country's tomato production. So by the year 2023 na ingon sa census diri is ang Ilocos jud ang pinaka highest producer sa tomato nga naa siya 23.77 metric tons thousand metric tons nga kanang kuan tomato production. Then ang share pud na sa tong nasod is 33.8%. This was followed by Central Luzon and Cagayan. Then kay una man ang Ilocos, then followed siya sa kanang Central Luzon ug sa Cagayan Valley nga naay production of 8.79,000 metric tons ug sa Cagayan po is 7.31. This region shared kana sila tanan kani nga mga region pod is na sila share sa atong country nga 56.7% sa kanang ilahang total output tanan. Then gikan sa January padung sa June in the same year 2023, ang kanang kuan area nga na tamnan or na planted for tomato is na register is 10.81 hectares. So mo na siya. So kani naga-indicates ni decrease or ni gamay ang percentage na minusan siya 1.8% gikan sa 11.1 thousand hectares sa mao ra gyapon nga period of year. So diri ta sa production practices. So unsaon man pag how to plant tomato, so unsaon pag plant sa tomato. So diri is dili lang kay nako siya explain kay murag self explanatory naman kaayo kay since agriculture student man nakabalo gito unsaon no. So ang kamatis pwede siya matanom sa pot or sa kaning ground mismo ba. The Department of Agriculture notes that the best time plant them in the Philippines is from September to January in hilly areas. So ayun ang DA or kaning Department of Agriculture nga dito sa Pilipinas is September to January gyud ang nindot nga magtanom og kaning tomato or kamatis sa mga hilly areas or kaning mga mataas nga lugar. O November to February sa kanang lowland areas. So kung naman unsa man day ko ani nung dan. This is because tomatoes grow best in cooler climes. So ang kamatis is nindot man gud na siya itanom if kanang mabugnaw nga panahon ba. However, since tomatoes are adaptable, they can still survive the heat of summer months. So bisan pag kanang kuan siya need siya ganang kabugnaw pero dili ra man siya maka-adapt. So in the summer mabuhi ra gyapon siya. You'll need rich loam that irrigates well to plant tomatoes. So tubig man diri. So di gud siya pabayaan og tubig no. So para pud sa nindot nga resulta pod nagtanom ta na nindot mo gamit ta og organic nga fertilizer or organic compost no. Kay man ni kinahanglan sa kamatis. Kung itanom po nato ato ang kamatis sa kaning pot bitaw or sa paso no, i-sure nato nga napoy bangag ang kanang kuan, naibangag ang kanang ilalom ba kay para inig magdilig ta ang tubig mukuan ra pod
kanang mo tawagan mo dili siya magpundo bitaw or dili pod malata ang kuan, dili pod malata yang ugat nya. Kay kung inuna na manggod malikayan po nato ning kuan root knot nga disease sa kamatis. Okay, so it's best seedling trays or small pots ng growing tomatoes. So kani murag kuan naman kani ba, self-explanatory lang kung magtanom ta, kung butang nato sa kanang mag seedlings ta ba, butang nato sa stray or sa kaning gagmay nga pots bitaw, kung magpa seedling ta or magpa tubo ta og ganing kamatis. This is plants for mini critters and birds, so starting them out in a safe area or indoors. So kani murag self-explanatory lagi kaayo bay. Kung kay kaning kamatis man gud is favorite consumption po ni sa mga some birds or kaning mga critters bitaw or mga gagmay nga insect. So kung magsidling ta ato gini siyang ibutang sa safety nga lugar or sa indoors sa sulod sa atong balay, pero i-make sure lang nato nga maka-access japon sa kaning hayag sa adlaw kay para makaprocess siya ganang photosynthesis. Then sa dana ato po siyang tubigan, no, nya ato pang i-make sure nga ang soil is kanang damp before putting in the seeds, then pushing them around 1 centimeter or 1 cm deep. So magtanom ta sa kanang kamatis 1 centimeter ang kalawomon. Diri sa number 2, seedlings shoot up, water them and in the morning, allow them ample sunlight not so they all wet. So kung mukuan kanang seedling niya is kanang seedling na siya ba, kada buntag ato na siyang tubigan o gatong ikuan sa adlaw. Allow your tomatoes to grow up until around 10 to 12 inches before hardening them off. Hardening off means gradually exposing your seedlings to environment where they'll soon be transferred. So pag mukuha na siya 10 to 12 inches na yung katason siya ang kanang tawagan nyo punuan, diyan na to siya kanang i-expose sa gawas ba or kanang murag silbi i-transfer na siya o i-transplant, no. Tomatoes like many plants need time to adjust. Skipping this step may cause your plant die. So dapat ato aning dili na ni-skip nga kaning nga step kay para tong kamatis dili siya mamatay. Okay. Hardening off can take 1 to 1.5 weeks. So magpa-hardening or kanang pagahi is mo take siya og kanang kuan half weeks. The DA advises that you expose the seedlings at 10 o'clock in the morning and increase the duration every day until the seedling can withstand the heat of the sun the whole day. So ingon po ng DA or Department of Agriculture no nga expose na to ang ato ang seedlings from morning kanang mo pagsidlak sa adlaw up to 10 o'clock in the morning. No, kada adlaw imo na siyang kanang increase nimo ang duration ba until kanang makasurvive na siya sa kanang or maka-withstand na siya sa kainit sa adlaw daily. Kay kaning kamatis mo gud sa naingon na gaina ganahan siya bugnaw pero adaptable pud siya. So murag need lang bitaw nimo siya i-train bitaw murag anadon ba ana. Make sure to keep an eye out for the sign of dropping or wilting. So kung magtanom ta og kaning kamatis awata ning make sure na to nga ato siya gina-monitor. Napay mga possible disease or mga sakit, mga pest, mga wilt, mga ana. Prep the soil where you're transplanting your tomato seedlings. O kani self-explanatory naman kayo, no. Siyempre kung mag-transplant ka ng kamatis, i-prepare mo ginato ng kanang kuan. I-prepare mo ginato ng tawag pa ang yuta. Plow or dig it. So ato ning palahon or i-prepare na to siya. And take out weeds or pest. Karang kuan lagi self-explanatory na kayo. Number 5 na talargo. 30 days from planting, you can now transfer your hardened off seedlings into their permanent pots or garden corner. So after 30 days gikan sa pagtanom or sa kanang seedlings, so pwede na siya i-transfer sa kanang kuan sa field gyud bitaw sa imong tamnanan or sa garden. You should only place 1 seedling per pot. So sa isa ka kung magpot man ka, isa lang yun na siya ka punuan. No, or if you are planting them directly to the ground, make sure each seedling is 50 centimeters apart kung
kung sa ground man galing pud ka magtanom, ang bako sa imong silong ba na garden, so i-make sure pud nga centimeters apart from each other ang ilang kalayon. The roots should be buried at least 5 centimeter deep. So ang ugat dapat siya i-dig noon, ilubong is 5 centimeter ang gitason, or depende po, or nagadepende po na siya kung sa kataas sa imong kamatis. Your transplanted seedlings may be bit masilan for a few days. Make sure to give them shade until they can recover. So sa watering your tomato plant, so kanang tawag ba ni magdilig ba. Okay, water your tomato plants daily in the morning. So kuan gid na siya, taga-adlaw gid siya, then taga-buntag. But at the high of a dry season, you may want to water them twice a day. Kung kaning dry season like summer, may nana pwede siya diligan kaduha sa kadlaw. No, labi na kung ang temperature niya is lapas na sa 30 degrees Celsius. During this time, you may also want to afford your plants shade, a banana leaf, or use a tarp will do. Kung init man kayo, lapat kung kanang like summer, may nana bitaw. Pwede na to siya kanang i-shadean or pandungan gamit ang kanang dahon sa saging or kaning tarp. Ganun himuon man to na para ma-make sure nato nga atong plants is kung himuon nato na i-make sure po nato nga atong plants is naa siya makakuan siya air circulation or makalanghap siya hangin. Harvesting tomatoes dito sa harvest. Given the right conditions, your tomato plant will flower and eventually produce tomatoes 55 to 65 days after transplanting. So para ang kanang date interval niya, if kanang kuan gikan sa pag-harvest gikan sa kaning pag-transplant is 55 to 65 days, pwede na siya ma-harvest or pwede pod kining gikan sa flowering is 15 to 20 days. So yun na. Then best harvest fruits once day shiny and red. So pinakanindot pod nga harveston siya is kanang nag-shine kanang kuan bitaw siya, pula na siya ba, na mo nang indicates nga hinog na siya ug dito harvest na. So mo to siya. Then dako na po sa technological development. Tomato production in province of Tarlac is characterized by extreme seasonality. In the dry season, there's abundant supply for tomatoes, but in the wet season, yield is low. Hence, there is limited supply in the market with poor quality of produce that contributes to severe price fluctuations. So sa Tarlac is when the dry season comes, so abunda ang ilang supply sa kamatis, pero pag kanang kuan tawagan ni wet season is kanang gamay ang ilang supply. So, gamay lang supply, then poor pud ang kalidad sa kamatis. So mo na nakaamot no nga mutaas ang presyo sa kamatis. Production is concentrated during cool months of October to February, which resulted to market glut from January to April, and meager supply during the rainy months of June to November. Mga siya no, according kay Iganon katong year 2003. Off-season tomato is now adopted by some farmers in the province of Tarlac using grafted tomato plantlet onto EG 203 rootstock. So mo na siya ang technology nga gigamit. An eggplant cultivar adaptable under Philippine condition that tolerates flooding and bacterial wilt and other soil-borne disease. This grafting technology on tomato has been developed by Asian
Vegetable Research and Development Center, or AVRDC, in the year 1994, which included the use of protective structures. This technology promotes off-season tomato production technologies in a commercial scale in the province of Tarlac. So sa technology development nila is kaning kaning gingon diri nga kaning grafted tomato plantlet nasa or EG2203 rootstock. So kani siya is makatabang ni siya sa kaning kamatis bitaw, no, nga maka-survive siya sa kaning Philippine condition, labi na kaning baha nya, kaning mga bacterial wealth o kaning mga soil-borne mga diseases. So kani pud siya nga technologies gi develop ni siya sa kaning Asian Vegetable Research and Development Center. So kani nga technology pod is naga-promote ni siya off-season tomato production technologies commercial scale, labi na gyud dito sa province sa Tarlac. So ang resulta, the result of study showed that improvised materials such as bamboo combined with round bars covered with 32 mesh nets per M2 produce yield ranging from 3 to 4.5 kg plant one. So mo to siya nga kaning technology, no, kaning bamboo kay kawayan gi putangan og mga bars, then ay mga net. Moreover, essential observation generated using this technology showed a longer harvesting period compared to non-grafted tomato. So kani pod nga observation is ang base po don observation using of this kind of technology, no, nga mas taas ang kaning harvesting period ani compare atong dili grafted nga kaning seedlings at kamatis. The use of bamboo stick to support the plant also improve the yield of the grafted seedlings. So another technology that use tomato production is kaning mogamit og kaning bamboo stick. If you say technology, dili mo gyud siya necessary nga nagtumong lang sa mga gadgets or kaning mga electric nga kagamitan bitaw. So technology po this kanang kuan bitaw siya murag tawag ay laing kasangkap, pwede po magtumong po niya sa kaning laing kasangkapan bitaw nga gigamit ana nga butang. So isa na kaning bamboo stick para mo support po siya sa mga grafted nga tomato seedlings. Off-season tomato planting and marketing can result profitable tomato production during the hot rainy periods in the Philippines. Okay, so production issues. So mga issue sa pag-produce og tomato. Tomato is one of the leading vegetable crops in the country both in terms of hectareage and volume of production. So ang tomato is mo siya isa sa mga leading crops nga nabuhi diri sa atong nasod sa Pilipinas. The demand for the crop is year-round, owing to the versatility of usage in both fresh and processed food preparation. So gamit po siya ang kaning kamatis sa kaning tawagan niya sa kaning mga pagkaon like mga fresh man or kaning mga processed food preparation. A survey of the supply of tomato has shown erratic market behavior because of the seasonality of production. So mo to siya now according na siya sa kaning bar.gov.ph nga website niya siya sa agriculture, guys. Production is concentrated during the cool months, which regularly growing season. So ang production mas daghan siya, no, ato nga mga months. This result in a market glut from January to May and meager supply during rainy months June to December. Tomato generally requires favorable temperatures, so 18 to 24 degrees Celsius for optimum fruit setting. Thus, it grows best during the cool months of November to February. So best yun siya makuan
tawagan ni mabuhi is kaning months sa November to January, which is kaning tingbugnaw. It is not surprising that growing of tomato during rainy months is localized in upland, hilly areas where temperature is not constrained. Besides, flooding can easily be prevented because of the sloping nature of the terrain. Tomato is the one leading vegetable crops both in terms of hectareage and volume of production. So, ang iyang production issue guys is so mo to siya ang kamatis daw mas nindot siya mas daghan siyang bunga if in kanang rainy months or kaning wet season like kaning sa November to February, which is tingbugnaw man na siya. Then from kaning mga tawagan ni kay ang need man gud niya is 18 to 24 degrees Celsius. So pag mulapas ana murag dugay siya maka-adapt or kanang I mean kanang kuan ba dugay siya maka-adapt sa temperature. Pero adaptable siya. Pero mas prefer lang yun niya ang kanang bugnaw. Pero if ingana man gani mula maabot na siya 30 murag gamay na ang expected yields ana. The existing varieties of tomato are generally susceptible to bacterial wilt and flooding, making them unsuitable for off-season production. So ang mga varieties sa kamatis karon is susceptible or kanang prone siya sa kaning kuan ba bacterial wilt. Amot si ay prone ba to bacterial wilt and flooding, making them unsuitable for off-season production. Besides, current production technologies are designed for regular season production. So mato siya in response, Central Luzon State University in collaboration with Asian Vegetable Research and Development Center has been developing the grafting technology on tomato. The purpose of grafting is to physically combine the desirable characteristic of two separate plants into one plant, the grafted plant, in a case to provide a flood and bacterial wilt resistant rootstock in a high yielding tomato sayon. So mo to ang si LSU o kaning AVRDC is nagkulab siya para makabuo sila kanang or maka-develop sila grafting technology sa tomato, which is kanang resistant siya sa flood o bacterial wilt ba para maka-produce pud og kanang high yielding tomato sayon. So kay diri sa Pilipinas is uso man kayo ning mga baha-baha at mabalitahan. So nag-develop sila kato technology nga makatabang sa tomato nga makayanan niyang kaning nga baha. The technology is meant to increase tomato production during hot wet months, at the same time increase farm productivity through the planting of high value crop. So ang technology pod is ang aim ani niya kay para mataas ang tomato production in hot wet season or months. In the same time po this mo increase po ang farm productivity no through the planting of high value crops. The research was aimed at evaluating different rootstock and sayon in relation to tomato crop growth and yield. And ikaduha po is comparing the performance of grafted tomato during hot wet months in the lowlands under rain shelter on one hand, opening the other. Okay. The demand of the crop is year-round, owning the versatility usage in both fresh and processed food preparation. So kaning murag na balik naman yata ni. Lagi. So dili lang ta sa processing. Nabalik naman to siya. So murag na doble ba. Dili lang ta sa processing subsystem. So ang after sa pag-harvest, so naman jud tay murag kuna naghimuon nga tawagan ni himuon nga kanang kuan ba murag step bitaw or procedure before siya maadto sa marketplace. At okay mo ni siya isa is pre-cooling after harvest, a cheap but effective way of pre-cooling harvested tomatoes for producers of developing countries can be dipping fruits in cold water, or ginatawag na siya guys nga hydrocooling. Kay na may lima ka kanang kuan types of pre-cooling, katong air cooling, katong kanang hydrocooling, ice cooling, katong dapat tong pahanginan lang siya, then kanang isulod siya sa kanang murag aircon bitaw nga kwarto,
So diri isa sa kamatis ang isa ang murag matawag ta siya nga chip kaysa yun raman di ba chip lang kayo makuha ng tubig pero effective pod nga way sa pre-cooling is kaning ma-harvest ng kamatis is kaning hydrocooling which means imurag ihum mo lang siya sa kanang kuan ba ihum mo lang siya sa tubig. Then ang tubig pud na is kanang butangan or mixan pud siya kanang disinfectants no na may mga disinfectants dira like kaning diabendazole ug kaning sodium hypochlorite no if available siya pwede to sabot nga nana. Then sa hinlo pud siya nga tubig pud nato ikuan. So ang resulta ani pre-cooling man ni mawala ang kanang mga kainit bitaw o field heat field heat sa kaning kamatis. Then makaresulta na siya og mo-reduce pod ang microbial loads sa kaning gi-harvest nga kamatis. Then so mo to siya no ang kaning so sa pre-cooling to siya pwede ta mo apply og katong pwede to siya hydrocooling wa before siya to sa market kay para dugay siya madaot din pag abot pod sa market or sa marketplace nindot pod ang yahang quality. Then cleaning or disinfecting. So after ma-harvest ang kaning kamatis ato ang magni siya ang hinluan di ba bago siya ikuan kay lain mo gayo mag-harvest ta tes na pay mga yuta-yuta diha ang ato ang kuan ibaligya na dayon na pay mga yuta-yuta or mga basta na pay mga hugaw. Then hinluan gyud siya gyud. So sodium hypochlorite solution has been used to sterilize tomato fruits in order to reduce the incidence of fungal infection before any post-harvest treatment was applied. Dipping of tomato fruits in diabendazole solution reduce the microbial loads on the fruits. Fruits and vegetables are usually treated with chlorinated water after washing to reduce the microbial load prior to packaging. So before sa ibutang sa packaging, so hugasan siya, pwede siya gamitan ng sodium hypochlorite which is magamit siya to sterilize tomato fruits para mo reduce pud ang mga incidents bitaw sa kaning fungal infection kay hugaw dibigyan malikayan nga magahugaw magina siya. Diba? So kung dili to siya hugasan nya did ma-consume sa kaning kuan nay possibility nga ang consumer to is makakuan siya og fungal infection kay wala man lagi nahugasan. Then napayuban pod nga ginahugasan siya og tubig nga nay chlorine bitaw or kanang giingon diri nga chlorinated water para ma-reduce pod ang microbial load before siya i-packaging. Work ni et al indicate that annulate water disinfection of tomatoes not only reduce the microbial loads of the fruits but also maintain superior quality of tomatoes during storage. So ingon po ning mga si work ni et al or kaning yung mga kaubanan nga paghugas po daw sa kaning tubig na annulite murag kuan man yata ni siya solution or chemical murag ingonana makatabang pod sa kamatis dili lang sa kaning makakuha og mga microbial loads o mga bacteria pero makaamot pod para nga ang kamatis is kanang taas yang quality ba during sa storage. Disinfection can be used in conjunction with hydrocooling. So mo man na hydrocooling is part of hydrocooling is na dili na siya kay para sa kanang types of pre-cooling but hydrocooling is also kind of disinfection kay ihumol man siya sa tubig din ang mga germs ato nga kuan is pwede siya ma-wash out no. Then aside na mawala pud ang yang field heat ug maka-reduce pud sa microbial infection at the same time. Then sorting and grading. So sa sorting sa grading kaning dili na siya dili siya naga-indicates ba or kaning tawag ani dili depende ang presyo sa imong kuan sa imong tanom
or sa imong product. Kay sorting limits the spread of infectious microorganism from bad fruits to other healthy fruits during post-harvest handling of tomatoes. uh, ang sorting daw is nagalimit siya or nagatabang siya ba nga dili mas spread ang kaning infectious nga mga microorganism gikan sa bad fruits to other healthy fruits. Gikan sa kanang mga bad fruits nga gitumong diri is kani sigurong mga tawagan ni mga lata bitaw o mga ingana. Di ba pag malata na siya, so puyan magina sa mga bacteria kay syempre lata na good. So ang kaning sorting po is nagatabang siya nga katong mga bacteria is dili siya mo spread sa o dili siya motakod sa laing nga healthy fruits. Grading also help handlers to categorize fruits and vegetables in a given common parameter which enable easily handling. For instance, grading on the basis of the color or maturity stage will help eliminate overripe fruits which easily produce ethylene to hasten the ripening process in the whole batch. So ang grading pod is kaning murag grading bitaw nimo siya kaning ilahi-lahi nimo ang kanang mga hilaw or hinog or kaning latang na, then then nagabase po ni siya sa kaning color ug sa maturity. So mo to siya maturity. So kanang tawagan ni tanuganan pa or hinog na or latang na ingana ba mura ilahi bitaw nimo siya kay kung isago lang nimo ng ang kaning kuan hilaw, isagol nimo sa kaning tawagan ni sa latang na dali ra gud sila ka makakuan kay ang katong lata na is maka-produce man tog kaning ethylene good which is murag motakod ang yang murag motakod ba or dali ra makuan ba dali ra mo ripe bitaw ang kuan process sa isa ka tanom tungod aning ethylene murag motakod bitaw. So that's why importante po ning grading kayo og motakod tong kuan niya yang makuha to sa ethylene so makuha na sila kanang pro na sila sa kaning kuan tawagan niyo yung mga bacteria kay latang naman. Commercial tomato produces normally use a sophisticated system that requires a precise sorting and grading standard for their produce. Small producers and retailers in developing countries in contrast may not use written down grading and sorting standards. However, the produce must be sorted and sized to some degree before sealing it or process it. So importante po ning grading no o grading kay para may baluan ba kung usa ni nga kalidad ang imuhang product or produce nimo. So before siya ibaligya or i-process so para makahatag putag nindot nga presyo. So so packaging so kani kay balo mo kitang tanan nga if magbaligya tayo sa ka product so kinahanglan jud na yun siya kaning packaging no. So diri pod sa in terms of tomato pod sa kaniyang packaging importante kung mag-package ta sa kaning kamatis is ibutang po nato siya sa kung unsa man nga packaging atong gamiton like carton or mga ingana. Ato siyang atong produce po atong ibutang sa kanang sizeable portion for easily handling. So kanang dali ra siya magunitan ba dili kayo dako bitaw og sa sulod po dili bitaw buot bitaw kanang dili ingon nga murag mabunog or malata sila kay nagdasok dili. The palm woven basket used by tomato handlers have sharp edges lining the inside which puncture or burst the tomato when they are used. It has also been recommended by Aida et al. That woven palm basket should be woven with the smooth side of the material torn inward. So sa kuha na to packaging is nito tong basket pud nga kanang make sure na to nga wala bitoy hait sa sulod bitaw para dili masamad ang atong kamatis. Storage. Tomato has very high moisture content and therefore it's very difficult to store the ambient temperature for a long time. So ang taas sa moisture sa kamatis so murag lisod siya i-stored bitaw
labi na kanang lisod siya mas tambay lang bitaw sa taas nga panahon, dali ra gyud siya malata. So another problem is if ref na to ang kaning kamatis is or i-refrigerate na to siya ba, mo reduce pud ang iyang flavor, no? So mo reduce pud ang iyang kanang flavor ba sa pagsto. Kung ato na siyang ibutang sa ref, a quality trait of tomatoes which is largely determined by the total soluble solids or TSS and the pH of the fruit. An understanding of the correct temperature managing during the storage of tomatoes is vital in extending the shelf life of the fruit. Whilst maintaining fruit qualities, tomato handlers in tropical countries can store tomatoes for short to intermediate time by using evaporate cooling system made from woven jute sacks. So, ang mga tomato handlers food sa tropical countries like here in the Philippines, so pwede sila mo sa lang storage is pwede sila mo gamit o kaning kuan kaning mo gamit sila kanang evaporative cooling system, no, kanang pabugnawan siya ba na kanang made from woven jute sacks. So yung nato nga way is kanang tawagan ni ma-extend pa ang shelf life sa tomato, at the same time is ang iyang flavor is kaning ma-restore pag siya, dili gid siya mamala. Then dugay pud siya madaot mo to. Then dire last dire sa transportation, handlers of the developing countries therefore transport their produce using the most affordable a mode of transport without considering the effect it will have on post-harvest quality of the produce. Even though handlers from developing countries may have not the capacity to use refrigerated trucks, they should be well educated on the consequence that any other transportation option they use may have on their produce. So sa transportation food, no, is ang uban nga handlers sa kaning kuan nga developing country na nigamit sila og kaning affordable lang igamit is kaning most affordable mode of transport. Nigamit sila og kaning kuan ba most affordable nga mode of transport, pero wala sila nagkuan nagunahuna kung usay epekto ana sa ilang usay epekto ana sa ilang tanom or makapareduce ba na sa quality sa ilang produce. So ang uban pod nga handlers kuan is ang uban pod nga kaning handlers gikan sa ubang countries tawagan niyo countries may not have the capacity to use refrigerated trucks, so dili pod sila maka-afford ng refrigerated trucks, no? So dapat they should be well educated the consequences of any other transportation option they use may have on their produce. So bisan ng uban nga handler is kanang tawagan ni kaning developing country na ilang gipuy-an, pero dili gyapon sila makakuan og dili gyapon sila makagamit aning wala gyapon sila capacity nga mo gamit og kaning refrigerated trucks. So for me ang nindot nga kuan na ako pero dire sa kaning Philippines is hang transportation nga ginamit is motor man nga kaning naay kuan. Usually gina siya ako makitaan kay daghan mga sorry diri maligag kamatis or uban mga gulay bitaw. Ang ginagamit diri is kanang motor, then naay bukag bitaw, so yung nana ra gyud siya. So amot lang kung effective ba na ang kuan kay mainitan magyapon ang kuan na, pero mo gyud ay kuan diri kanang sabi tawagan ni common kayo nga ginagamit. So kadto lang.